أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العظيم. नाज़िम सामीन, आज के सबक में हमने सूरतुर रहमान की आयत 14 से लेकर 21 तक पढ़ी। बाद में आपने इन्हीं आयत की तिलावत भी समाअत फरमाई। इसी के साथ हमारा आज का सबक ख़त्म होता है। आइंदा सबक में आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।